ओडिया रीतिकाव्यानुभूति श्रोता बंधुमान को मोर नमस्कार। आज आम से ओडिया मध्ययुगीय बा रीति युगर कवि सूर्य बलदेव रथंकर किशोर चंद्रानंद चंपू काव्य संपर्क में आलोचना करवा। या पूर्वर श्रोता बंधुमान अवगति निमंते मुझे सूचना दिए अनेक चंपू काव्य उपर आम आलोचना करूँ एवं आज पुणी से किशोर चंद्रानंद चंपूर र चंपू संपर्क में आलोचना करवा। बंधुगण या पूर्वर आमे प चंपू ब चंपू इत्यादि इत्यादि आमे छाड़ीचु। मुझे कही सब प्राय कहे जे कवि म चंपूरे अर्थात किशोर चंद्रानंद चंपूर 25तम गीत जे म गीत मधुरे मंद मंद गंध बह प्रसरिला निकुंज सीमारे से म गीत आज्ञा राधा प्रकृति रूपिणी राधा श्रीराधा सहित श्रीकृष्ण को मिलित बा प्रकृति पुरुषर मिलन करदे एवं तापर बसंत ऋतुर आगमन होती धरापृष्ठ एवं से बसंत माधुरी बा बसंतर सौंदर्य संपर्क करी वृंदावन रे किमती बसंत ऋतुर मधुरिमा खेली जाइए एवं समस्ते आनंदित होती राधा कृष्णकर मिलन उत्सव सते जमी से वृंदावन केलीकुंज मधुमय आहरी हो जाइए एणु एवं मंद समीरण प्रवाहित होती समय निजे श्रीकृष्ण बहु दिन आशायी थिबा श्रीराधा सहित मिलित होगा जो श्यामनागर बा श्रीकृष्ण अत्यधिक आनंदित हो जाइए। कहीं आज्ञा जिते आपण जड़े प्रेमिका को पाई जाइए पाखरे एवं तार सानिध्य लाभ करिछि बा प्रणयिनी युगल जिते परस्पर को भेटी साक्षात लाभ करिसेंती एवं आनंद अति विह्वल हो जाइछंती। कविता को अति चमत्कार भाव में ज गीत जिते मिलित हो जाइछंती। परवर्ती गीत गुड़िक ज र ल स स स इत्यादि इत्यादि जो गीत गुड़िक सब अच्छी केतेक गीत राधा एवं श्रीकृष्ण परस्पर केमिति मिलन जो इच्छा तांकर घनीभूत होइछि आउरी निबिड़ होइछि एवं परस्पर आमोदित हो जाइछंती एक देह एक अंग सते जमिति हो जाइछि एवं ताकु मध्य से आनंद को से माने तो उपलब्धि करिसेंती उपभोग करिसेंती पूर्ण प्राण रे एवं सखा एवं सखी माने मध्य हास परिहास माध्यम सखी ललिता प्रवृत्ति परिहास एवं श्रीदाम सुबल प्रवृत्ति गोपाल बालक बा सखा माने मध्य केमिति ये सबू आनंद आत्महरा होकर अनेक थटा प्रयास करछंती से सब संपर्क में कवि सुंदर भाव में क्ष पर्यंत आलोचना करी क्ष गीत गीत संपू परिसमाप्ति करछंती। वर्तमान मुझे विषय विशेष आलोचना न करी आसतु र गीत कवि कौन कहते जितेबले भगवान श्रीकृष्ण बा श्यामनागर ज अंतस्थ ज गीत कहते जोशावर रे यथार्थ रे जानमु तोहर रे जोशावर ये सुंदरी श्रेष्ठा सुंदरी बा सुंदरी शिरोमणि हूँ प्रकृत रे तोर यथार्थ रे जानमु तोहर जामल भूधर निभ पयोधर मोर दनिया हूँ तोर बक्षोज मर्दनकारी हूँ किणा किंकर तोर दासानुदास आ तू मते आज जो सुजोग देदेलु आठु बड़ी अपर मु तोर सबुदिन किणा किंकर होगी रही एवं आवश्यक पड़े तोर जावक तो पादरी जावक बा अलता लगेदेवार सौभाग्य जदि मते देबु सी आहरी मोर मुझे मस्तक शिरोभूषा सदृश से कार्य को ग्रहण करी इत्यादि इत्यादि जो कहते राधाराणी आज्ञा टी लाजे जाइछंती एवं वृंदावन को जाइकरी वृंदावती अनुग्रह बसंत ऋतु वृंदावन सौंदर्य जो अति अपूर्व हो जाइए कवि कहते ये वृंदावन में जाइकरी से निवृत्त केमिति मिलित होइछंती एवं अथच राति पाईगलानी किंतु जना पड़ुनी अरे राति पाईगलानी अथच आ राधा एवं श्रीकृष्णकर रति काम क्रीड़ा बा रति क्रीड़ा ये उत्सव आहरी भंग होनी से जापारना आ द्वार देश कुंजर द्वार देश लतांतराल ठिया होकर ललिता तांकु चेतई देछि राति पाईगलानी ये जो विषय वस्तुटी र गीत चमत्कार भाव में कवि केमती वर्णना कर आसतु शुणा रसाळ सारे रसाळ सारे
ରସି ପୁଣି କି ରସି ପୁଣି କି ଲୋକ ସାରେ ରସାଳ ସାରେ ରସି କି ପୁଣି ଲୋକ ସାରେ ରସାଳ ସାରେ ରେ ରସାଳ ସା ରେ ରସାଧିକ୍ୟ ହେତୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସାଧିକ୍ୟ ହେତୁ ଏଠି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଉଜ୍ଜଳ ରସ ବା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ଦିବ୍ୟ ରସ ବୋଲି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କହିଛନ୍ତି। କବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରସାଳସା ରସର ଆଧିକ୍ୟ ହେତୁ ଅଳସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଲଳିତା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଲତାନ୍ତ ରାଳର କୁଞ୍ଜବନର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହେଇକରି କହୁଛି ଯେ ରସି ପୁଣି କି ଲୋକ ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଲୋକ ହସା ହବୁ କି ରେ ରସାଳସା ସେ ହେ ରାଧାରାଣୀ ହେ ସଖୀ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଶ୍ରୀରାଧା ତୁ କ'ଣ ଲୋକ ହସା ହବୁ କି ଆରେ ଶ୍ୟାମନାଗରଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମରେ ମଜିଯାଇଛି ଯେ ତତେ କ'ଣ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେଣି ଆଉ ଗହଳ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲାଣି ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ତୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନୁ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରେ ବାହୁ ପାଶର ଆଶ୍ଳେଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛୁ ଲୋକ ହସା ହବୁ କି ଲଳିତା ଏକଥା କହୁଛି। ତେଣୁ କବିତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ରସାଳ ସାରେ ରସି ହେଇକି ପୁଣି ଲୋକ ହସା ହବୁ କି ଆଉ କ'ଣ କାହିଁକି ନା ରକ୍ତିମା ଚୁମ୍ବିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶାରେ ରକ୍ତିମା ଚୁମ୍ବିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶାରେ ରାଜୀବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାଜୀବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଲେ କାସାରେ ରସାଳ ସାରେ କି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଆରେ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ରାଧା ଆଉ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାମିଳନ ହେଉଛି ଆଉ ହେମଦ୍ୟୁତି ଅଙ୍ଗ ସହିତ ନୀଳମଣିର ଯେଉଁ ଏକୀଭୂତ ଆତ୍ମା ହେଇଯାଇଛି ଏକ ଅଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି କବିତାକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାଟକୀୟ ପରିବେଶ ସତେ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଲଳିତା କହୁଛି ରକ୍ତିମା ଚୁମ୍ବିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶାରେ ଗୋ ରାଧେ ତମେ କ'ଣ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କ'ଣ ଲୋକ ହସା ହବୁ କି ସତରେ ଆଉ ଏକରେ ତୁ ତ ନିଜେ ଲୋକ ହସା ହବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହସାରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବୁ ଏ ବ୍ରଜଦାଣ୍ଡରେ ଏ କଥା ପଡ଼ିଯିବ କଥା ବ୍ରଜଦାଣ୍ଡରେ ଏ କଥା ହିଁ କେବଳ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇକରି ରହିବ କାହିଁକି ନା ରକ୍ତିମା ଚୁମ୍ବିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶାରେ ରକ୍ତିମା ଚୁମ୍ବିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦିଗ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଏଣୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେଣି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲାଣି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଲେଣି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗ ସମଗ୍ର ଲାଲ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଛି ଏଣୁ ରକ୍ତିମା ବା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲାଣି ରକ୍ତିମା ଚୁମ୍ବିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶାରେ ରାଜୀବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଲେ କା ଆଶାରେ ରାଜୀବ ଯେ ପଦ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ବା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟନ୍ତି ରାତିରେ କୁମୁଦ ବାନ୍ଧବ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାତିରେ କଇଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟନ୍ତି ଏଣୁ ରାଜୀବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଲେ କାସାରେ ରାଜୀବ ଯେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କାସାରରେ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଛୋଟିଆ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବା ଗାଡ଼ିଆକୁ ଆଜ୍ଞା କାସାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତ ବଡ଼ ପୁଷ୍କରିଣୀ କାସାର ଶବ୍ଦ ଏଠି ଦେଲେ କାସାର ବୋଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମାନଙ୍କରେ ରାଜୀବେ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବା କୁସୁମିତ ହେଇଗଲେଣି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି ଚାହିଁକିରି ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଉଠିଲେଣି ରାଜୀବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲେ କାସାରେ ଆଉ କ'ଣ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରତିନାଥ ସମ ର ପ୍ରଶଂସାରେ ରମଣୀ କେନର ସନ୍ତି ସଂସାରେ ରସାଳ ସାରେ ରତିନାଥ ସମର ପ୍ରଶଂସାରେ ଆରେ ହଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତ ମିଳିତ ହେଇଛ ଶ୍ୟାମନାଗର ସାଙ୍ଗ ତୁ ତ ଶ୍ୟାମନାଗରଙ୍କୁ ବହୁ ଦିନରୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ତୋର ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଳାଷ
एकांत भाव में पूरण हो गला एवं तांका सहित तो अभिसार यात्रा करी आज राति मिलित हो गत राति सकाळ पाईगलानी किंतु रतिनाथ समर प्रशंसारे रतिनाथ से कंदर्प सहित बा काम क्रीड़ा करने को रमणी के रमणी संसार रे न रसंती अर्थात सबु रमणी अनुरक्त हो जाती कंदर्प बा काम क्रीड़ा मजी रही समस्त रमणी माने संसार रे तू एका नुहे समस्त युवती बा सुंदरी रमणी माने आउ रतिनाथर प्रशंसा करती किंतु दुखर विषय एति होउची जे वर्तमान राति पाईगलानी पूर्वाकाश अरुण वर्ण धारण कलानी पद्म फूल गुड़िक फुटीगले आउ लोक मैंने सब उठीगले जे जार कार्य कर्मचंचल हो गलानी धरापृष्ठ तू तथापि तू आश्लेष मध्य रहीचु आहरी सुंदर भाव उपस्थापना किभली करछन्ते आसंतु शुणिबा रसंती रसिके सीनानी सारे कि चमत्कार कि शब्द संयोजन आज्ञा रसंती रसिके सीनानी सारे रजनी शेषरे एकी दशारे रसाळ सारे रसंती रसिके सीनानी सारे अरे हाँ हे गो राधे रसिक माने बा रसिक पुरुष हो बा रसिका स्त्री हंतु जे कई भी हंतु युवक युवती प्रणयी प्रणयिनी प्रेमिक प्रेमिका निशारे रात्रिटा हूँ प्रशस्त समय तेणु रात्रि समस्ते परस्पर सहित मिलित होती एवं परस्पर सहित आसक्त होती मिलन मिलित होती एणु रसंती रसिके सीना निशारे सीना ये सब काम हुए काम क्रीड़ा काम बा रति क्रीड़ा प्रवृत्ति जो उत्सव श्रृंगार क्रीड़ा बा श्रृंगार रसर जो उद्वेलन हुए मनरे ताकू परिपूर्ण करने निशा बा रात्रि हूँ उपयुक्त समय किंतु ये कौन है गो राधे रसंती रसिके सीना निशारे रजनी शेष एक दशा ए राति पाहिलानी रजनी शेष तोर एक दशा है आहरी श्रीकृष्ण बा श्यामनागर बाहुपास निबिड़ आश्लेष मध्य तू रहीचु ना तू बाहरिक से मुक्ति लाभ करने को इच्छा करुचु ना ते सी छाड़ुंट राति पाहीगलानी ये कथाटी ललिता पुणी चेतई देछि पुणी कवि कौन कहते देखु रमणीय हेम कुसुदृशारे रखिलु केड़ेनी बिड़े मशारे रसाळ सारे र एवं स अनुप्रास मध्य र गीतटी किंतु र एवं स अनुप्रास भितर गीतटी आज्ञा आहरी अनुप्रास अलंकार तो ही सुंदर अलंकार अर्थालंकार आहरी चमत्कार शब्द संयोजन र एवं स्वर बारंबार उच्चारण हेतु ये आहरी सुंदर हो जाए केमी रमणीय हेम को अति सुंदर हेम जे सुना को हे सुनागुरी राधा न कहीकि हाँ सी कहते रमणीय हेम को रे गो राधे तू कौन कलु ना रे सुदृशा रे उत्तम नेत्रा सुनेत्रा राधा तू रमणीय हेम को तू निजे भितर बा श्यामनागर सहित आश्लिष्ट होकर रहीनु जे गोटे हेम को बा सुना को रे सुदृशा सुनेत्रा सुनयना लखिलु केड़े निबिड़े मशारे आ केड़े निबिड़ बा घनीभूत भाव मशार बोले इंद्र नीलमणि गोटे शब्द दे मशारे अर्थात इंद्र नीलमणि रे सुनाटी थोईदे आज्ञा जदि सुनार गोटे हार होती भितर इंद्र नीलमणिर गोटे पदक लगिगला जमी सुंदर देखा जाए सेमती राधांकर अंग लतिका मध्य रखिलु मशार बोले इंद्र नीलमणि की तू केड़े निबिड़ भाव हाँ रखीदेचु घनीभूत होते सुंदर झटकुची आकु वर्णना करने कविंकर भाषा नहीं पुणी कौन कहूँ ललिता रहुना अजस आउ रसारे रसारु हरू लताकु खसारे रसाळ सारे रहुना अजस आउ रसारे
ଓହୋ ଯାହା ତ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ଲଳିତା ଚେତେଇ ଦେଉଛି ସକାଳ ପାଇଗଲାଣି, ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗହଳ ଚହଳ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧୁର କାକଳି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳ ଚହଳ, ପୂର୍ବାକାଶ ଆରକ୍ତ ଅରୁଣିମା ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲାଣି, ଆଉ ପଦ୍ମଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଗଲେଣି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଉଠିଗଲେଣି ଏବଂ ତଥାପି ତୋର ଏ କଥା ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଲୋକ ହସା କରେ ନା ରହୁନା ଅଜସ ଆଉ ରସାରେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ତୋତେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ନିନ୍ଦାରେ ଆଉ ବୁଡ଼େଇ ଦେ ନା, ରହୁନା ଅଜସ ଆଉ ରସାରେ, ରସାରୁହରୁ ଲତାକୁ ଖସାରେ। ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଧେ ଲତାରୁ ରସାରୁହ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୃକ୍ଷ। ଏଠି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ସଦୃଶ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ ବା ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମନାଗର, ସେ ରୂପକ ବୃକ୍ଷରୁ ଆଉ ତୁ ଲତାକୁ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ଲତା, ଲତାଟିକୁ ଖସେଇ ଦେ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରସାରୁହରୁ ଲତାକୁ ଖସାରେ, ଅଜସ ଆଉ ରସାରେ ରଖେନା, ଏ ନିନ୍ଦା ଆଉ ଯେମିତି ଆଉ ପୁନର୍ବାର ନ ଘଟେ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଲୋକେ ଛି କରିବେ, ଲାଜ ପାଇବେ, ନିଜେ ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ଏବଂ ଛି କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ତୁ ଆଉ ସହିପାରିବୁଟି, ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ରସାରୁହରୁ ବା ବୃକ୍ଷରୁ ଲତା ଟିକେ ଯେମିତି ଖସେଇ ଦିଏ, ସେମିତି ଶ୍ୟାମ ନାଗରଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୂପକ ବୃକ୍ଷରୁ ହେ ଲତେ ହେ ରାଧେ ଏ ତୋର ଅଙ୍ଗଲ ଲତିକାକୁ ତୁ ଖସେଇ ଦେ। ଆହୁରି କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା ଅଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗ ରଏ ଭାଷାରେ, ରାଜା ଅଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗ ରଏ ଭାଷାରେ, ରଚେ ଏବେ ବିଜେ ହେଉ ସୁସାରେ ରସାଳ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗର ରାଜା ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ବାଲୁକେଶ କହୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗର ରାଜା ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗର ଏ ଭାଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ବାଲୁକେଶ କହୁଛନ୍ତି, ବାଲୁକେଶ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାଧା ଏବଂ ଶ୍ୟାମଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରାତି ପାଇଗଲାଣି, ପୂର୍ବାକାଶ ଅରୁଣିମା ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲାଣି ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଗଲେଣି ଏବଂ ତଥାପି ଶ୍ୟାମ ନାଗର ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର କାମ ଉତ୍ସବ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଆଶ୍ଳେଷ ଇତ୍ୟାଦି ଆଲିଙ୍ଗନ ଚୁମ୍ବନ ଆଦି ଯେଉଁ ରତି ଉତ୍ସବ କାମ ଉତ୍ସବ ଆହୁରି ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲାଜ କଥା। ଏ କଥାକୁ ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କବି ବଳଦେବ ରଥ ସଂସ୍କୃତ ଚମ୍ପୁରେ କ'ଣ ଏଇ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଚମ୍ପୁରେ ମଧ୍ୟ କବି ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁକୁ ଅନୁସରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ। ସଂସ୍କୃତ ଚମ୍ପୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଛି ନା, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ପଦେ ପଦେ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ସଂସ୍କୃତ ଚମ୍ପୁରେ କ'ଣ ଲଳିତା କହିଛି। ଅନାଦୃତ୍ୟାଲୀନାଂ ପ୍ରିୟ ବଚନ ମାଳାମ କଠିନାଂ, ଅନାଦୃତ୍ୟାଲୀନାଂ ପ୍ରିୟ ବଚନ ମାଳାମ କଠିନାଂ, ହଠାତ୍ ପ୍ରେୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଗଳ ନିବିଡ଼ ରୁଦ୍ଧାସି ସଖୀ ଚେତ। ହେ ସଖୀ ଗୋ ସଖୀ, ଆଉ ସଖୀମାନଙ୍କର ହିତ କଥାକୁ ଆଦର ନ କରି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବପୁକୁ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବଲ୍ଲୀକୁ ଆଉ ଶ୍ୟାମନାଗର ରୂପକ ବୃକ୍ଷରେ ଆବଦ୍ଧ କରିକିରି ତୁ ରଖିଦେଇଛୁ। ତେବେ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯେପରି ଶତ୍ରୁମାନେ ନ ହସନ୍ତି, ଯେମିତି ଏଠି କହିଲେ ରହୁନା ଅଜସ ଆଉ ରସାରେ, ସେମିତି ଆଉ ଯେପରି ଶତ୍ରୁମାନେ ନ ହସନ୍ତି ସେହିପରି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାର କୌଶଳ ଶୀଘ୍ର ଅବଲମ୍ବନ କରେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଚମ୍ପୁରେ ସଂସ୍କୃତ ଚମ୍ପୁରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବିତାର ଉପସଂହାରରେ ବା ରଚମ୍ପୁର ଉପସଂହାରରେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାଟି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଅଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗ ରଏ ଭାଷାରେ, ରଚେ ବିଜେ ହେଉ ସୁସାରେ ରସାଳ ସାରେ। ରେ ରସାଳ ସା ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ବାଲୁକେଶ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଯାହା ତ ହେଲାଣି ହେ ରାଧେ ଗୋ ରାଧେ। ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା ଏକଥା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଭାଷାରେ,
बा भाषारे कहउचंदी प्रकाश करूचंदी जे एबे विजे हेउ सुसारे जहाँ तो हेलाणी सुसारे गोटे शब्द गुड़िक गंजाम प्रचलित शब्द सुसार बोले बिना आपत्ति जहाँ तो कलुणी एबे सुसारे धीरे स्थिरे धीरे सुस्थे आम कहूँ धीरे सुस्थे से भाई बिना आपत्ति आओ सुसारे बा बिना आपत्ति धीरे सुस्थे श्यामनागर देहरु तोर अंगलतिका को खसई दे आ विजय हुओ अर्थात ब्रजपुर को कहीं न देखुणु आओ पड़े जा यहाँ हूँ राधा आठगढ़ राजा बालुकेशंकर एकांत इच्छा बोली कवि र चंपुटी को समाप्त कर कथा शुणा ललिता राधांकर हठात ज्ञानोदय किभली राति पाऊ पाऊ बा राति न पाऊनु पूर्वाकाश तो अरुणवर्ण धारण कलानी जहाँ तो होते लाज हाँ अरे म्रियमाण होकरी राधा श्रीराधा कौन कर परवर्ती चंपुरे सुजोग मिलले कहवा नमस्कार।